kita akan beranjak ke acara berikutnya, yaitu pembacaan manaqib Sahibul Haul Al-Habib Ahmad bin Hamid Al-Kaf yang akan dibawakan oleh cucu beliau As-Sayyid Hasan bin Umar As-Saggaf alaihi, falyatafaddal mashkuran ma'juran. Sallu ala Rasulillah. Udhkurus salah ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, hadirin hadirat yang dimuliakan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berdirinya saya di sini untuk membacakan daripada manaqib Sahibul Haul, yang mana dengan dibacakannya manaqib daripada Sahibul Haul itu dengan tujuan kay ya'rifal khalaf tariqatas salaf. Dengan dibacakan daripada manaqib Sahibul Haul, tujuannya adalah kita orang-orang yang terakhir ini mengetahui daripada jejak-jejak amal-amal yang sudah dilakukan oleh para salafun salih. Fabil haqqi falyakhudh uluma tariqihim yadan biyadin hatta maqamun nubuwati. Dan ini yang dijalani dan dilakukan oleh Habibana Al-Habib Ahmad bin Hamid Al-Kaf dengan ta'alluq beliau, keterikatan beliau kepada guru-guru beliau. Maka dengan itu beliau mendapati salah satu daripada asrar guru beliau Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Lattas di usia beliau yang begitu muda, di usia beliau yang 10 tahun, beliau mendapatkan salah satu sir daripada guru beliau, yaitu kegemaran beliau di dalam menuntut ilmu, sehingga di dalam manaqibnya itu diceritakan bahwasannya di usia beliau di 10 tahun beliau sudah berangkat dari kota Pekalongan berangkat ke kota Hadramut untuk menuntut ilmu bersama keponakannya Al-Habib Abdullah bin Salim bin Hamid Al-Kaf. Dan ini selaras dari apa yang dikatakan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, bitta'alluq bi ahli sir yabdu laka sir wat tariq alladhi sara alaihi salaf sir. Dengan keterikatan kita kepada guru-guru kita, keterikatan kita kepada orang-orang saleh, akan tampak kepada kita sir yang didapati oleh mereka. Dan ini yang didapati oleh Habibana Al-Habib Ahmad bin Hamid Al-Kaf. Beliau yang lahir di tahun 1291 Hijriyah daripada kedua orang tua yang saleh dan yang salehah. Ayah beliau bernama Al-Habib Hamid bin Alwi Al-Kaf dan ibunda beliau adalah Syarifah Fatimah Al-Jufri. Beliau lahir di kota Pekalongan dan tumbuh besar bersama guru beliau Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Lattas. Dan semenjak usia beliau 10 tahun, beliau berangkat ke kota Hadramut Yaman. Beliau belajar ilmu agama, menimba ilmu agama di kota Sewun bersama guru beliau Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Dan tidak hanya di situ saja, beliau banyak mengambil daripada faedah-faedah ilmu daripada guru-guru yang ada di sana. Salah satunya beliau mengambil daripada sanad ilmu hadis daripada Musnidul Wadi Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, pengarang kitab Iqdul Yawagid. Juga di sana beliau belajar daripada Al-Habib Al-Faqih Abdurrahman bin Muhammad Al-Mashhur, pengarang kitab Bughyah Al-Mustarsyidin. Dan disitulah beliau banyak mempelajari daripada ilmu-ilmu agama, sehingga beliau banyak menguasai daripada ilmu bahasa Arab, tafsir, hadis, fikih, tasawuf dan lain-lain. Dan di dalam belajarnya beliau 10 tahun di sana, di dalam salah satu makalah beliau mengatakan, tidaklah kami di setiap harinya itu hanya makan 3 butir kurma. Selama beliau belajar di Hadramut 10 tahun. Setelah itu pada tahun 1311 Hijriyah beliau memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk berangkat haji, serta beliau berziarah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di sana pun beliau masih meluangkan waktunya untuk menuntut ilmu, sehingga banyak sekali daripada guru-guru yang beliau ambil daripada sanadnya. Salah satunya Al-Musnid Al-Habib Husain bin Muhammad Al-Habsyi, Al-Syekh As-Sayyid Syekh Muhammad bin Ja'far Al-Qattani, Al-Syekh Mahmud bin Abdullah At-Turmusi. Dan beliau membaca kitab Jami' At-Turmudi dan Sunan Abi Dawud dari Syekh Sa'id bin Muhammad Babasir.
Beliau juga bertemu serta mengambil ijazah dan sanad dari Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, dan masih banyak lagi daftar nama guru-guru dan masyayikh beliau lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka semua, amin ya rabbal alamin. Setelah bertahun-tahun di kota Mekah, beliau pun akhirnya kembali ke Nusantara, berjuang serta mendedikasikan jiwa dan raganya untuk berdakwah serta menyebarkan ilmu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau adalah sosok yang gemar, yang amat senang untuk mengajar serta mengajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Ahmad bin Hamid Al-Kaf sempat bermukim beberapa tahun di kota Banjarmasin, dan dari sana beliau beberapa kali mengirim surat kepada gurunya Al-Habib Ahmad bin Talib Al-Attas menceritakan perihal kegiatan dakwahnya, juga meminta bimbingan nasihat serta doa darinya. Sampai pada akhir tahun 1339 Hijriah, beliau mendapat panggilan untuk mengajar di Madrasah Al-Khairiyah Surabaya. Beliau pun memenuhi panggilan tersebut serta mengajar di sana kurang lebih selama 3 tahun. Lalu pada tahun 1343 Hijriah, tanda-tanda kewalian beliau mulai tampak. Beliau kembali ke kampung halamannya Pekalongan, kemudian memutuskan untuk tinggal di kota Palembang Darussalam. Termasuk daripada murid-murid beliau yang tersohor yang menimba ilmu dari beliau adalah Al-Habib Alwi bin Ahmad Bahsin. Dan Al-Habib Alwi pernah mengatakan beliau Al-Habib Ahmad secara langsung memberikan sirnya kepadaku. Dan termasuk daripada muridnya juga Al-Habib Syekhan bin Abu Bakar Gismir Al-Kaf Cipayung. Juga termasuk daripada muridnya Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jintan Jakarta. Dan salah satu daripada penjelasan Al-Habib Ahmad bin Salim tentang Al-Habib Ahmad bin Hamid Al-Kaf, beliau mengatakan, aku belajar dari beliau Al-Quran beserta 7 riwayat qiraatnya. Aku juga belajar dari beliau ilmu bahasa Arab, nahwu, sharaf, fikih, usul, tafsir juga hadis. Dan aku telah menghadiri seluruh kajian beliau dalam fan-fan keilmuan tersebut. Dan masih banyak lagi murid-murid serta orang yang mengambil manfaat dari dakwah beliau yang tidak bisa kita sebutkan di sini. Akhlak dan mujahadah beliau merupakan sosok yang tegas, yang khumul, yang akrab dengan begitu banyak orang, sehingga beliau sering dipanggil dengan sebutan Ammi Ahmad, yang menandakan kedekatan emosional antara beliau dengan orang sekitarnya. Al-Habib Ahmad adalah sosok mulia, ahli ibadah dan orang zuhud, mencintai daripada khumul atau tidak senang terhadap ketenaran yang ada di dunia ini, seperti apa yang pernah dikatakan oleh Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas dalam kitabnya Tadhkirun Nas, ma tariqatuna ya auladi illa dzubul wal khumul wad da'wah ila Allah wat tawadu wal ilm wal infaq wal ittisab bi mahasin al awsaf lianna ahli al bait ya'udu alaihim sirrun nabawi. Dikisahkan bahwasannya ibunda dari Al-Habib Syauqi bin Syekhan Gitmir di suatu hari tengah mendengarkan radio lagu gambus. Tak lama kemudian Al-Habib Ahmad bin Hamid Al-Kaf masuk, maka Hubabah pun mengajaknya untuk mendengarkan radio bersama. Namun Al-Habib Ahmad menolak. Hubabah lantas bertanya, apakah engkau tidak menyukai gambus? Tidak, jawab Al-Habib Ahmad bin Hamid Al-Kaf singkat. Hubabah pun kembali bertanya, mengapa engkau tidak menyukainya? Al-Habib Ahmad bin Hamid Al-Kaf menjawab, bagaimana aku dapat senang mendengarkan gambus dan tertawa-tawa, sementara aku belum tahu pasti akan 4 perihal yang sangat membuatku khawatir, yaitu sakaratul maut, pertanyaan malaikat di alam kubur, menyeberangi jembatan sirat, serta timbangan kebaikan dan keburukan. Apabila aku telah mengetahui keadaanku kelak dengan pasti, maka aku baru bisa tenang dan akan duduk tertawa bersama kalian. Beliau merupakan sosok alim yang sederhana dalam gaya hidup dan berpakaian, sangat istiqamah serta gemar mengulurkan tangan membantu orang-orang fakir serta yang membutuhkan.
Beliau bukanlah seorang kaya raya yang memiliki harta duniawi yang melimpah, namun seringkali beliau mendatangi rumah-rumah orang kaya untuk mengambil bantuan yang kemudian beliau bagi-bagikan kepada fakir dan miskin di berbagai tempat. Adapun mujahadah beliau sangatlah banyak. Di antaranya dalam sehari semalam beliau rutin membaca 1/7 daripada Al-Quran, sebagaimana itu merupakan kebiasaan salaf. Juga membaca 100.000 kali salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga memiliki untayan salawat khusus yang sering beliau dawamkan, yaitu Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tamla'u biha qalbi nura wa salahan wa surura wa tarzuqni biha rizqan wasi'an midrara wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada kulli syai'. Asy-Syarifah Khadijah, putri dari Al-Habib Alwi bin Muhammad Al-Haddad, Empang, Bogor, sempat berkata bahwasannya Al-Habib Ahmad bin Hamid Al-Kaf terkenal di Jawa Timur dengan sebutan gelar Al-Habib Ahmad Wali. Karamah beliau, meskipun banyak sekali karamah keajaiban yang Allah tunjukkan di tangan beliau, yang telah disaksikan banyak kalangan pada zamannya, entah itu menyembuhkan orang sakit, mengkasyaf, memberitahu ungkapan hati yang belum pernah tersebar dan lain sebagainya. Di antaranya adalah kejadian antara beliau dan Al-Habib Alwi bin Muhammad Al-Haddad, Empang, Bogor pada tahun 1948 Masehi. Al-Kisah, beberapa orang rombongan habaib dari Palembang pergi ke kota Bogor untuk mengunjungi Al-Habib Alwi Al-Haddad. Tatkala mereka sampai di kediaman Al-Habib Alwi, beliau berkata kepada rombongan tersebut, "Untuk apa kalian capek-capek jauh-jauh dari Palembang ke sini hanya untuk mengunjungiku, sementara di Palembang terdapat seorang wali yang lebih utama dariku, yaitu Al-Habib Ahmad bin Hamid Al-Kaf." Tak lama kemudian beliau bercerita, "Aku mengenal Al-Habib Ahmad Al-Kaf ketika penjajah Jepang ingin memasuki kota Bogor, yang menyebabkan banyak dari penduduknya mengungsi ke pelosok-pelosok desa. Aku pun bingung, apakah aku harus pindah atau tidak. Maka aku beristikharah kepada Allah. Di malam harinya aku bermimpi bertemu dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditemani seorang pemuda yang berdiri persis di sebelah kanan beliau sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku bertanya kepada Rasulullah, bagaimana pendapatmu? Apakah aku perlu berhijrah keluar dari kota Bogor? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanyakan perihalmu kepada orang yang berdiri di sampingku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pun bertanya heran, siapakah gerangan pemuda ini wahai Rasulullah? Dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, ia adalah anakku Ahmad bin Hamid Al-Kaf, Maula Palembang. Dari sini Al-Habib Alwi Al-Haddad mengenal Al-Habib Ahmad bin Hamid Al-Kaf melalui mimpi dan hubungan di alam arwah. Setelah mendengar cerita tersebut, rombongan pun kembali pulang dan mengunjungi kediaman Al-Habib Ahmad bin Hamid Al-Kaf. Tatkala mereka hendak bersalaman dengan Al-Habib Ahmad, beliau tiba-tiba berkata kepada mereka, apa yang telah dikatakan oleh Al-Habib Alwi Al-Haddad kepada kalian? Mereka pun tercengang dan semakin yakin akan kewalian daripada Al-Habib Ahmad bin Hamid Al-Kaf. Termasuk orang yang hadir dalam peristiwa ini As-Sayyid Husain bin Hasan bin Syahab, As-Sayyid al-Marhum Syahabuddin bin Umar bin Syahab, As-Sayyid al-Marhum Syekh bin Abdul Rahman bin Syahab, As-Sayyid al-Marhum Agil bin Ali al-Munawwar. Juga diceritakan di Palembang terdapat seorang sayyid yang memiliki anak yang telah sakit. Ia telah berikhtiar untuk mengobati anaknya kemana-mana tanpa membuahkan hasil. Lalu ia pun berziarah kepada Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Seggaf Gresik untuk meminta doa kesembuhan anaknya tersebut. Sesampainya di sana, Al-Habib Abu Bakar justru memberi isyarat dan mengatakan padanya bahwa anaknya hanya bisa disembuhkan oleh Al-Habib Ahmad bin Hamid Al-Kaf. Orang yang selama ini ia kenal
ia pun begitu senang mendengarkan isyarat itu dan baru yakin akan kewalian daripada Al-Habib Ahmad bin Hamid Al-Kahf. Sepulangnya di Gresik, ia langsung mendatangi kediaman Al-Habib Ahmad bin Hamid Al-Kahf. Namun takdir Allah berkata lain. Allah telah memanggil beliau ke haribaannya dan beliau telah meninggalkan dunia. Dan cerita ini diceritakan oleh guru kami Al-Habib Ahmad Naufal bin Abdullah bin Ahmad bin Hamid Al-Kahf. Wafat beliau, Al-Habib Ahmad bin Hamid Al-Kahf meninggal di Palembang pada tanggal 25 Jumadil Akhir di tahun 1375 Hijriah dan dikebumikan di komplek pemakaman para asyraf Gubbah Al-Kahf 14 Ulu. Diceritakan bahwa beberapa hari setelah wafatnya beliau, banyak berdatangan fakir dan miskin serta para janda yang menangisi kepergian beliau, mengingat banyaknya kiprah dan ulur tangan beliau membantu kehidupan mereka semasa hidupnya. Semoga Allah memberikan rahmat anugerah kepada beliau dan mengumpulkan beliau bersama para muhibbinnya di bawah naungan bendera Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menikah dengan Hubabah Aminah binti Salim Al-Kahf dan meninggalkan 4 anak laki-laki serta 1 anak perempuan. Mereka adalah Hamid Nawid, Muhammad Al-Hadi, Abdullah Burhan, Ali Mahdi, Khadijah Anwar. Itulah sekelumit manaqib beliau yang bisa kami sampaikan. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan daripada sahibul hal. Allah yanfa'na bibarakatihim wa yumidduna alaina min asarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Hakadha minni wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.